Hello friends, welcome to Horrator, the ultimate voice of your horror narrator. आज का वाक़या हमें ज़ुलेखा ने रावलपिंडी से लिखा है। वो कहती हैं, अस्सलामुअलैकुम उस्मान भाई, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम ज़ुलेखा है और मैं रावलपिंडी में रहती हूँ। ये वाक़या मेरी प्यारी नानी जान का है। अब क्योंकि ये सब हमारे सामने नहीं हुआ, इसलिए हमें ये बातें अपने बड़ों से ही सुनने में आई हैं। हमारी नानी जान का असल नाम मैं नहीं ले सकती, लेकिन इन्हें प्यार से अल्लाह दित्ती कहा जाता था। वो गुजरात शहर के एक गांव फालिया में अपने ख़ानदान के साथ रिहाइश पजीर थी। ये बात बंटवारे से भी कई दहाइयाँ पहले की है, जब तालीम के लिए ज़्यादातर बच्चों बिलखसूस ख़वातीन का किसी स्कूल में दाखिला शाज़ो नाजिर ही हुआ करता था। तो इस दौर के बच्चों का बचपन अपने या पड़ोसियों और रिश्तेदारों के घरों में खेलते कूदते या फिर कम उम्री ही में मेहनत मजदूरी करते हुए गुजर जाया करता था। एक बार जब सब बच्चे खेल कूद कर वापस आए तो अल्लाह दित्ती की तबीयत में खासी तब्दीली नजर आने लगी। पहले तो इसकी वालदा परेशान रहीं कि इसे सिर्फ तेज बुखार है जो अपना वक्त लेकर ही जाएगा, लेकिन दिन गुजरते गए और ये बुखार चढ़ता उतरता रहा। वालिद साहब की परेशानी तब बेदार हुई जब अल्लाह दित्ती ने बोलना चालना काफ़ी हद तक कम कर दिया। खेल कूद में भी दिलचस्पी कम हो गई। लेकिन ये कहा जाए कि सेहत खराब हुई हो, ऐसा कुछ भी वाज़ेह ना था, और इस बच्ची की सेहत भरपूर होने और चेहरे पर हमा वक्त शादाबी रहने की वजह से किसी घर वाले को किसी भी अजीबो गरीब सच्चाई के मुमकिन होने का ख्याल जहन में ना आया। सब ने ऐसा ही सोचा कि शायद अब अल्लाह दित्ती बड़ी हो रही है तो मिजाज में भी यकीनन फ़र्क तो आएगा ही। चंद दिन ऐसे भी आया करते कि इसकी तबीयत मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती, और चंद दिन ऐसे होते कि तबीब और हकीम भी इस मसले से छुटकारा तो क्या बल्कि तशखीस मर्ज भी ना कर पाते। क्योंकि अल्लाह दित्ती के वालिद किसान थे तो इसकी वालदा इसे या किसी को भी दिन का खाना देकर भिजवा देती। अल्लाह दित्ती वालिद को खाना देने के बाद घर जाने की बजाय एक दरख्त के साए तले बैठी रहती। इस बात की खबर घर पर ऐसे मिलती कि इसकी सहेलियां खेल कूद कर असर तक घर लौट जाती और अल्लाह दित्ती तसल्ली से आधे पौने घंटे के बाद घर वापस आती। इन सब बातों ने घर वालों को खासा परेशान कर दिया। मैं साथ साथ ये भी बताती चलूं कि घर पर कुछ काम घर वालों की मर्जी के बगैर हो जाया करते। मसलन अगर घर का दरवाज़ा जंजीर से बंद करके सोते तो सुबह जंजीर टूटी हुई होती और दरवाज़ा खुला हुआ मिलता। चूल्हा जलाकर बाहर जाया जाता तो वापसी पर बुझा हुआ मिलता। घर पर जो छोटा सा दरख्त था, इसके नीचे से भी मुकम्मल सफाई की जाती, लेकिन कुछ ही घंटों में वापस देखो तो बेतहाशा पत्ते झड़े हुए मिलते। घर की दीवारों पर अब परिंदों ने बैठना बंद कर दिया। रात में गुसल खाने से बाल्टियों और पानी गिरने की, जबकि बावर्ची खाने से बर्तन पलटने और माचिस से दिया सुलगाने की आवाज़ें आती। रोजाना की बुनियाद पर कुत्तों का रात गए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह दित्ती के घर के आगे मुसलसल भौंकना, ये सब शामिल हैं। अल्लाह दित्ती जब भी ऐसी अकेली होती तो वो गैर मामूली खुश रहती या फिर गुस्से में रहती। शुरुआत में इसे घर के किनारों से साए दिखाई देते जो वाज़ेह ना होते। इन वाक़यात की शिद्दत 0 से 100 तक पहुँचते पहुँचते 10 साल गुजर गए और रिश्तेदार भी अब जोर देने लगे कि बच्ची की रूहानी तशखीस की जाए। शुरुआत में कई आमिलीन के पास लेकर गए। इनमें से कुछ तशखीस ना कर पाए और कुछ जाली निकले, लेकिन जब गुजरात और लाहौर के मस्जिद के अलग अलग इमामों से पता करवाया तो मालूम हुआ कि एक आसेब का साया कोई 9-10 सालों से बच्ची पर गालिब है, और अब घर वालों ने ये जानने में खासी देर लगा दी है। फिर जब घर वालों ने खुद को माजी में ले जाना चाहा तो याद किया कि कब अल्लाह दित्ती का मिजाज तब्दील होने लगा। इस वक्त की इसकी सहेलियों और बहन, जिसका नाम अल्लाह रखी था, इससे भी पूछने पर पता चला कि इस गांव में अंग्रेजों के ज़माने से पहले
ایک قبرستان واقع تھا جہاں بڑے بزرگ جانے سے منع کرتے تھے کیونکہ وہاں کی کہانیاں خوف کی وجہ سے خاصی مقبول تھیں۔ اللہ دتی اور اللہ رکھی دونوں بہنیں اپنی سہیلیوں تاج اور عنایت کے ساتھ وہاں کھیلنے چلی گئی تھیں، اور وہاں درختوں کی ٹہنیوں اور غیر معمولی آوازوں نے ان بچیوں کو ڈرا دیا۔ تب یہ لوگ بھاگ کھڑی ہوئیں اور ارادہ کیا کہ کسی کو نہیں بتائیں گے ورنہ ڈانٹ پڑے گی۔ نانی کا روحانی علاج بھی چلتا رہا اور ان کی شادی میرے نانا سے ہو گئی، لیکن یہ سلسلہ تھما نہیں۔ میرے نانا کی یہ تیسری شادی تھی کیونکہ اس سے پہلے ان کی ایک بیگم فوت ہو گئی تھی اور دوسری والی نے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ اسی لیے نانا میری نانی کی بہت قدر کیا کرتے تھے اور بے حد ساتھ دیا کرتے تھے، یہ جانتے بوجھتے کہ ان پر آصیب کا اثر ہے۔ ان سے شادی کی اور ان سے پیار کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شادی شدہ زندگی اب اچھی گزر رہی تھی، باوجود اس کے کہ ابھی وہ واقعات تھمے نہیں تھے۔ ایک بار نانی سبزی کاٹ رہی تھی، موڈ بھی کافی اچھا تھا کہ میرے ماموں اسکول سے واپس آئے تو نانی نے انہیں دیکھتے ہی ان کی طرف چھری پھینک دی۔ یقین جانیے ان کا نشانہ اس وقت اتنا صحیح تھا کہ اگر ماموں بستہ آگے وقت پر نہ کرتے تو ان کی آنکھ گئی تھی۔ پھر ایک دم نانی کو ہوش آ گیا کہ میں اپنے بچے کے ساتھ یہ کیا کرنے جا رہی تھی۔ ایک دن پھر ایک مسجد کے امام کو گھر لایا گیا اور بہت بار کوشش کرنے کے بعد نانی غصے میں بول پڑی، میں دے نال ہی رواں گا، جے تساں کوئی پسوڑی کیتی تے میں اینوں پھائے لا دیاں گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں بس یہیں اس کے نزدیک رہنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کسی نے کوئی ہوشیاری کی تو میں اسے پھانسی چڑھا دوں گا۔ اب نانی کی حالت یہ ہوتی کہ وہ بے ہوش ہو جایا کرتی اور خود ہی درختوں اور دیواروں پر چڑھ جایا کرتی۔ میرے نانا کو خود پر یقین اور اللہ پر بھروسہ تھا تو انہوں نے خود ہی نانی کا علاج شروع کر دیا، جس سے وہ خاصی بہتر ہو گئی۔ یہ واقعات ختم تو نہیں ہوئے لیکن تھم سے گئے۔ نانی نانا کے بچوں اور نسلوں کی وجہ سے ان دونوں کی زندگی کافی خوشگوار ہو گئی اور یہ واقعات بس نہ ہونے کے برابر رہ گئے، تاہم اس کا کوئی مکمل بندوبست نہ ہو سکا۔ 1980 کی دہائی میں نانی جان کا انتقال ہوا۔ میں تو خاصی چھوٹی تھی لیکن میری والدہ کافی غمزدہ رہیں۔ یہ واقعہ میرے ماموں جان نے میرے گوش گزار کیا۔ امید کرتی ہوں یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ نگہبان۔